Bonjour, chers étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Hola, estudiantes, ¿cómo están? Espero que ustedes están muy bien. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir une autre clase, mais c'est la continuación de notre clase passée. Hoy tenemos la oportunidad de tener una nueva clase, pero que va a ser la continuación de nuestra clase anterior. ¿Ustedes recuerdan de lo que se trataba la clase anterior? De la fonética. Eso sí que vamos a ver. Tiene una función muy importante, como pronunciar cuando yo veo la palabra, como tengo que identificar los sonidos. Es con esa clase que vamos a tener este dominio. En premier lieu, j'aimerais savoir, c'est ce que vous avez appris dans la dernière clase. Me gustaría que ustedes recuerden un poco de lo que ustedes aprendieron en la clase anterior. On commence par, on dit qu'en français, les deux voyelles s'unissent, le son change. Nosotros digamos que en francés, cuando dos vocales se unen, entonces el sonido se cambia. Par exemple, on a ici AI, ça se prononce comme E en français. Alors, por lo tanto, yo prononcio le lait, la leche, frais, fresco. AU se pronuncia como una O. Alors, por lo tanto, yo leo chaud y mauvais, mauvais. EU, la E y la U se pronuncia E. Por lo tanto, je dis le ou un feu, el o un fuego. On a E, U, ça se prononce E, por lo tanto digo un feu. Ou aussi je peux dire le feu. On a E, I, ça se prononce, ça a un nom E. Alors le nom, le son s'identifie par rapport aux vocales, les consonnes qui s'en suivent. El sonido cambia directamente con el consonante que van a seguir. Par exemple, dans ce cas, on a une bouteille. Ça se prononce directement dans vélo paladal. Alors, on a la EAU. Ça toujours se prononce comme O. Eso también se pronuncia como una O. Por lo tanto, je dis beau, je dis l'eau. Bello y el agua. On a le OE. Ça se prononce E. Par exemple, je dis un nœud. Un nœud ou un œuf. On a le OI. Alors, le OI se prononce comme roi en français. Por lo tanto, yo prononcio boire. Et je prononce aussi trois. On a OU. Alors, le O y la U se pronuncia como U. Ustedes tienen en el español. Por lo tanto, yo leo 12. Et nous. On a le U y la I. UI se pronuncia, se donne le son I. Par lo tanto, je dis Suisse. Je dis nuit et je dis fuit. Suiza, noche et fruta. On continue avec la classe d'aujourd'hui. Alors, c'est bien toujours la continuité de la clase antérieure. Hoy vamos a ver algo más profundo sobre el tema, pero siempre va a ser la misma clase. Et on va commencer directement par le voyelle. On dit les voyelles sont classées par exemple en considération de 4 traits ou critères. Généralement, on dit il y a ce qu'on appelle le degré d'aperture. Il y a la zone d'articulation et il y a l'opposition de nasalité et on a aussi ce qu'on appelle les critères labial ou non labial. Alors, on va voir en quoi qu'il concerne cela. Le degré d'aperture. Alors, le degré d'aperture se définit par exemple, c'est la distance qui existe entre l'articulation supérieure que vamos a encontrar dans le palais, el velo paladal, que sabemos, et l'articulation inférieure. Alors, ce que j'appelle la langue, para articular abajo
de la boca, alors c'est assis directement por la lengua. Alors je dis, on parle aussi de la hauteur, hablamos también de la altura, alors des voyelles et la hauteur de la langue de la bouche. Quand la lengua ça sube, entonces ça fait la hauteur et ça sort le son et des voyelles. Alors on a deux types de voyelles, tenemos dos tipos de vocales, on a les voyelles qui sont fermées, vocales qui sont cerrados, et on a aussi des voyelles ouvertes, qui sont vocales abiertas. Alors, les voyelles fermées sont des voyelles qui donnent des passages étroits. Cuando lo vamos a pronunciar, sale con la boca un poco más estrecha, cerrada. Y quand on parle de voyelles ouvertes, aquí sale más aire y es más espacioso. Juste maintenant, on trouve dans la partie pratique. Ya tocamos la parte práctica de la clase. Dans la partie pratique, on voit les voyelles nasales. Les voyelles nasales, par exemple, on a deux choses qu'on va faire. Hay dos cosas que vamos a hacer. La première chose, on va répéter. Et la deuxième chose, on va capter la prononciation. Vamos a repetir y también vamos a captar la prononciación. On a dans le premier l'in. Ça se prononce cette voyelle nasale. Je le fais avec la bouche, mais l'air aussi passe par le nez. Lo hago con la boca, pero también el sonido sale en la nariz. Je dis l'in. D'accord? Lino. Lent. Lento. Long. Largo. Le. El uno. Ustedes pueden repetir conmigo de nuevo. Le. La. Lo. Le. Excellent, super. On a ici la partie d'où on va identifier le son de voyelles. Aquí tenemos la parte donde vamos a identificar los sonidos de los vocablos. On a le numéro 1, hôtel. On a identifié deux sons. En la palabra hôtel identificamos dos sonidos, le son O y le son E. Por lo tanto pronuncio hotel. ¿Qué significa en español hotel? Numéro 2, on a deux sons pour les voyelles, le son E et le son O. Por lo tanto leo saison. ¿Qué significa en español estaciones? Numéro 3, on a deux sons, qui est le son A et le son 1. Por lo tanto, yo lo leo patin, que significa patineta. Numéro 4, on a deux sons, le son E et le son E. Por lo tanto, yo leo revêt, que significa soñar. Numéro 5, on a le son U. Por lo tanto, prononcio douche, que significa ducha. Numéro 6, on a deux sons, le son A et le son I. Por lo tanto, yo prononcio pâlir, empalidecer. Numéro 7, on identifie deux sons. Tenemos dos sonidos, E. Por lo tanto, je prononce peureux, temeroso. Numéro 8, on identifie deux sons. On a le son I. Por lo tanto, leo wish, que significa colmena. Numéro 9, on identifie le son O. Por lo tanto, prononcio bot, bota en espagnol. Numéro 10, on identifie le son E. Por lo tanto, leo veuf, en espagnol viudo. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les consonnes, los sonidos de los consonantes en las palabras.
Dans le numéro 1, on a deux sons de consonnes. Tenemos dos sonidos de consonantes, le et le D. Por lo tanto, yo pronuncio cadeau. Numéro 2, tenemos el sonido V et G. Por lo tanto, je prononce vogue, moda. Numéro 3, on identifie le son ch et le son p. Por lo tanto, je prononce échapper, que significa escapar. Numéro 4, on a le son et le son k. Por lo tanto, yo pronuncio moque, que significa bula. Numéro 5, on identifie le son P et R. Por lo tanto, je dis prêt, listo. Numéro 6, on identifie le son T et le son S. Por lo tanto, l'erreur attention. Numéro 7, on identifie le son FR et le son S. Por lo tanto, je prononce français. Je répète, français. No francais. Numéro 8, on identifie le son ña, igual como en espagnol. Por lo tanto, je prononce agneau. Repito, agneau, oveja, en espagnol. Numéro 9, on identifie le son ch et le son f. Por lo tanto, je prononce chauffe, chauffe, calentado. Numéro 10, on identifie le son r et le son z. Por lo tanto, je prononce raison, razón en espagnol. On a ici maintenant ce qu'on appelle les asimilations. Me pueden preguntar, profesor Matthew, ¿de qué se trata eso, asimilación? Je vais vous dire, une assimilation est le transfert de caractéristiques phonétiques qu'on a, où on parle de traits phonétiques. Alors, trait phonétique, c'est rasgo phonético, d'un son sur un autre son. Alors, immédiatement voisin. En français, les assimilations concernent, on va voir. Alors, en espagnol tenemos que una asimilación es el transfer de una característica fonética, de un rasgo fonética, donde un sonido pone sobre otro sonido, pero que está cerca, inmediatamente cercano o vecino. En francés podemos decir que la asimilación concierne, como podemos ver aquí, les traits sonorités. Les traits sonorités son rasgos de sonido. Eso se relaciona directamente por la presencia y la ausencia de una vibración del código vocales. Por ejemplo, los consonantes pueden decir sud, que es soldo, dans la lista E, donde tenemos una lista que es el P, el T, el K, F y S. El sh, que representa CH. Ellos producen una vibración de la cuerda vocal. Directamente se ve à la voix. Toutes les autres consonnes, todos los consonantes produites avec vibration des cordes vocales sont dites sonores. Todo ese consonante que tiene que ver con la cuerda vocal se dice
sonores, suenen de sonido. Ellos sí se sienten. Mais lorsque l'assimilation, quand l'assimilation concerne le trait de sonorité, el rasgo del sonido, on parle d'assimilation de sonité. L'assimilation de sonido. On voit maintenant el rasgo de nasalité. Rasgo nasal. Aquí entra donde el aire, un poco de los aire va a salir en la nariz o por la nariz. Se llama rasgo nasal consonántica. Eso se relaciona con la posición basse del velo paladar qui permet à une partie de l'air, qui permite en una parte del aire, donc du son o del sonido, pasar por las fosas nasales. Les consonantes nasales son, aquí tenemos los consonantes nasales, como podemos identificar, ñ et n. Una conclusión de todo lo que decíamos: si la segunda consonante es sud, si la segunda consonante es solda, la primera doit être sud, la primera debe ser solda. Si la segunda es sonore, si el segundo ya suena, también la primera tiene que sonar. Cette règle ne touche pas que les oclusives et les fricatives. No toca les que son oclusivas y fricativas. Asimilación de sonorité. Profesor Mathieu, ¿qué es todo eso? Sí, es importante de saber dónde vamos a empezar. Aquí llegamos en la parte práctica. Exemple, on a passe devant. Lo pueden ver casi a la persona, el interlocutor que va a pronunciar. Usted que está escuchando puede escucharlo en dos sonidos. Se puede decir passe devant, se puede decir passe devant. Dans le deuxième cas, on voit le son. Oh, le mot c'est je crois, yo creo. Dans le premier cas, vous pouvez écouter comme on dit je crois. La persona cuando habla, quizás dicen que hablan rápido, pero eso fue una asimilación. En vez de decir je, se dice je crois. Entonces se puede decir je crois o puede salir como je crois. Ah oui, je crois. ¿Qué significa? Yo creo. On a maintenant, pour le troisième, médecin. Puede ver médecin con una E. Pueden escuchar médecin o on peut voir médecin. Cuando la persona lo dice, sale como si fuera una T, médecin, médecin. Como si fuera yo estoy pronunciando una T. En vez de decir médecin, je dis médecin. Y con el sonido de T sale más original la D. Con la D misma. Si yo fuera a pronunciar la D, me sale un poco diferente. Pero cuando lo tomo como si fuera una T, médecin, sale más clara y más original. On a le mot absent. Le son peut être absent, mais realmente el sonido no sale como una B larga. Se fuera como una P. Absent. Ahí sí sale original. Alors, absent, c'est ausente. On a par exemple tête de mort. La personne peut dire, el interlocutor puede decir tête mort. Tête de mort. Tête de mort. Alors, la T se puede salir con la T, la DE, mais realmente es D. Eso dice en español
calavera. On a un autre exemple qui est la noisetier. La prononciation viene ser noisetier. La E no sale. Por lo tanto, la S viene ser como una Z. Pero tu peux voir la personne dit noisetier. Entonces sale como si fuera tan rápida una S. Cela veut dire color avellana. On a le son anecdote. La C y la D. Sale como E y K. Entonces ça se donne anecdote. Mais ce aussi peut sortir comme una G. Anecdote. On a le suivant qui est coup de couteau, mais avec l'assimilation c'est sonne comme coup de couteau, ben le son sort comme un T. Mais c'est le DE qui se prononce, d'accord? Pour le tanto je dis coup de couteau. Et observez, on a observé, le son sonne comme B, mais ça a tendance un P. Observer. Que significa observar. Maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante. Llegamos a la parte más interesada de la clase, donde sí vas a escuchar bien y tratar de pronunciar bien. Eso es el ejercicio que vamos a hacer para captar la clase de hoy. Tous les voyelles qu'on va voir, todos esos vocales que vamos a ver, son vocales orales. Entonces, orales no nasal, que pronuncia directamente por la boca, salen todas las aires. On va voir par exemple A, bal, wa, noyer. Puede repetir, bal, wa, noyer. Aunque es una O, pero la Y lo hace que suene como una A, noyer. Était, je plongeais. Esa E es una E normal. Una E puede ser E. Était, je plongeais. I, on a pur, on a lune, on a bu, il eut. Feu, ne, jeune, et, lait, plongeait, pêche, i, mille, signe, il, o más fuerte, o, rodé, so, o. La O más débil, bol, pol, pom. Esa U que pronuncia U dans le son G. Por lo tanto, yo tengo que decir aigu, longue. On a le son G que más una O se pronuncia como go. Et por lo tanto, je leo gomme. On a le même G plus un A más una A se pronuncia ga, por lo tanto le G et la H se pronuncia G, por lo tanto digo ghetto. On a le C, seconde, on a le ñ como la ñ en espagnol, gagner, on a le PH qui se prononce como una F, por lo tanto je dis phonétique. On a le GE qui prononcia J, comme dans village,
comme dans image. On a le C, más, cedilla. C y cedilla. La que tiene abajo se llama cedilla. Por lo tanto, se pronuncia como si fuera una S. Por lo tanto, je dis maçon et nuestra materia français. Super, français. On a le X qui sonne bien, qui sonne comme X. 10, par exemple. On a le double S, el doble S, que sale como S. Ça se fait S. Alors, ça prononce comme S en espagnol. Por lo tanto, je dis dessin. On a le ni dans oignon, dans signoy et dans lonier. Ouais, llegamos en la parte final de nuestra clase de hoy. Pero antes de ir, hay algo muy importante que ustedes quieren tomar en cuenta. Avant d'aller, il faut voir, comme je dis, c'est très très important. Hay que ver, como decía, es muy muy importante. Aquí tenemos la B y el V. En español sí es común, pero en francés hay que saber hacer la diferencia, porque no son igual. Y una palabra con otra puede cambiar el sentido total de lo que ustedes quieren decir. Le B, como puede ver, tiene dos bolitas, entonces yo digo dos labios. Je fais B, solamente para recordar. B. Se hace B, que está en verde. Ahora, para decir la otra V, esos dos puntos que da para arriba, yo digo dos dientes. Y la de abajo lo pongo como un labio. Je fais V. Et ça, c'est la prononciation. B et V. Maintenant, pour prononcer, je dis bain, que significa baño, bain, et vin, que significa vino. D'accord? Par exemple, si tu arrives dans un lieu, tu dis, tu quieres, je veux vin, je veux du vin, para que no confundir, hein? Vin, c'est vino. Entonces, bain es baño. On a le son Z et le son N. D'accord? Par exemple, ça se prononce G et l'autre c'est N, comme la N en espagnol. On a gon, on a nion. D'accord? On a le ni et les grecs. D'accord? Ça peut pas être fait. Par exemple, je dis ici beignet et dans l'autre je dis bye. On a le ou et le u en français. En espagnol puede salir igual, pero la u, para pronunciarlo hay que pronunciarlo una i. Entonces, y cerrar la boca. Je dis u. D'accord? Et l'autre, que está en verde, se pronuncia u, como si fuera la u en espagnol. Por lo tanto, je dis pou, et l'autre, je dis pu. On a S et le double S. Le double S, la doble S, se pronuncia como si fuera una S en espagnol. Por lo tanto, je dis poisson. Poisson, pescado. Pero la S en dos vocales se pronuncia como una Z. Aquí yo tengo poison, que significa veneno. ¿D'accord? Una mala pronunciación puede costar la vida. Por lo tanto, poisson et poison, que es totalmente diferente. C'est la fin de notre classe. Je dis merci à vous pour votre assistance et pour votre disposición. Y gracias por tu participación y tu disposición en esa clase. Recuerden, es un proceso, es un camino de éxito, el camino de la educación. Cuando ustedes eligen a aprender, el futuro está guardando sorpresa y buen regalo. Siempre hay que disponer, siempre hay que motivar por su aprendizaje. Avant d'aller, il y a quelque chose de très important, je vais vous dire. Antes de ir, algo muy importante siempre quiero decir a ustedes. Il faut toujours porter le masque, il faut toujours laver les mains et ensuite il faut garder la distance sociale. Alors, c'est comme ça, je termine, je vous dis au revoir.